এখানে তো সিরিজ নিয়ে চলে এসেছি, আর আজকে একটা সিরিজ নিয়ে এসেছি। এই সিরিজের আমি এখন খেলছি ওই সিরিজটাই, সেইখানে স্কিপ করে দিয়েছিলাম। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সিরিজ আগে। তো এই সিরিজটা শুরু করা যাক। আপনাদেরকে খুব ভালো লাগতে হবে। লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করো। ভালো লাগবে তো লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। रुको एक सेकंड, तो रुको एक सेकंड गाइस, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर एडिटिंग करेगा ना। चलो तो गाइस बहुत सारे साड़ी तो ऐड तोड़ दूंगा ऐड को। चलो मैं जैकेट टाइप्स ये दूंगा और पैंट टाइप्स ये तो लग रहा है, ये मैचिंग लग रहा है, तो इसको लगा देते हैं। तो हमारा स्टीव ऐसे बन चुका है। तो गाइस एक सेकेंड मैं थोड़ा सा स्किप कर लूँ।